Kod balkon biobašte najveće greške su loše punjenje saksija, izbor sorti i neadekvatna nega, odnosno ishrana biljaka na balkonima. Zbog toga postoji čitava playlista gde vas učim kako da proizvodite hranu na balkonima. I danas idemo dalje, beremo prve rotkvice, luk i radimo prvu smenu kultura u saksijama. Izabrala sam saksije i cegere u kojima se nalaze rotkvice zato što je krenula berba rotkvice na balkonima i ta berba će trajati narednih 15 dana. Nakon toga nam kreće berba rotkvice na otvorenom polju i na taj način ja ću imati kontinuitet berbe u dužem vremenskom periodu. Kada krenu da rastu rotkvice u saksijama, potrebno je da ih berete svaki dan. Na taj način ostavite prostor drugim rotkvicama da se razvijaju zato što je u pitanju ekstremno gusta setva, a takođe u nekim saksijama se već može odraditi i smena kultura. Ovde konkretno u ovom cegeru je već ubačena glavna kultura, u pitanju je krompir. Kao što vidite, mi ovde već imamo krompir koji je nikao u ovoj gužvi. Ovde imamo salate i rotkvice, nešto malo spanaća. Sve to dospeva za berbu uskoro, ne smetaju kulture jedne drugima. Krompir je nikao raste, ove kulture i dalje rastu. U jednom momentu ću sve to ubrati i to će ostaviti prostor krompiru. Uz krompir ću ubaciti kadificu. Na ovoj saksiji se radi gotovo kompletna berba rotkvica i luka i tu ću odraditi smenu kultura, dok ću ostale saksije pregledati i probrati rotkvice koje su dovoljno sazrele za prvu berbu. Postoje saksije u kojima su već ubačene neke glavne kulture. Malo pre ste vidjeli da je krompir ubačen u cegerima, on se već vidi, ali ga ima i u većini saksija. Evo ovde hoću da vam pokažem kako je nikla mrkva. Mrkva je nikla čitavim redom sa jedne i sa druge strane. Tako da već imamo jednu glavnu kulturu i kada sam sejala ovu saksiju, ja sam tačno pokazala šemu, odnosno smenu kultura u njoj. U pitanju je mrkva, trebaju da bude spanać, ja sam ubacila rotkvice, luk koji se nalazi u sredini, sa druge strane imamo ponovo rotkvice i ostaje mrkva. Sada nam tu ide visoka boranija, ali pre toga ću obaviti berbu i ubacit ću još neke kulture za brzi uzgoj, neke vrste kupusarice. Možete maksimalno da upotrebite svoje saksije, da ih maksimalno angažujete ukoliko poznajete te male trikove za brzi uzgoj. Sada nam sledi prva berba rotkvica. Sada ću iz prve saksije da obavim berbu rotkvica. Kao što vidite, one su već adekvatne veličine. Ja ih berem upravo kada porastu ovoliko, zato što su tada i sočne. Ubraću sve rotkvice koje su adekvatne veličine. Evo pogledajte, one su skrivene, koliko ih ima. One koje su male ostavit ću. Jako je lepo kad berete rotkvice. Evo, ove su povukle jedna drugu. Ima još rotkvica. Sada ću ubrati luk. Znači, oslobodit ću čitav ovaj prostor. Imamo beli i crni luk. Pogledajte kako je to već fina količina hrane. Idem dalje, nastavljam berbu rotkvica u drugom redu. Ovo je količina luka koju sam izvadila iz samo jedne saksije. Evo, kompletna sredina je ostala prazna. Iz prvog reda izvadila sam rotkvice. Sada idem dalje. Vadim rotkvice. Ove su nešto manje. Izvađene rotkvice. Idemo dalje da vidimo šta još imamo u ovoj saksiji.
one rotkvice koje još uvijek nisu dovoljno porasle. Ostavit ću da vidimo šta nam je ovdje ostalo. Ostalo je nešto malo rotkvica koje će nastaviti da rastu. Ovo su male rotkvice. I to je to. Iz samo jedne posude ja sam izvadila veliku količinu luka i rotkvica. Pogledajte koliko je to rotkvica. Dakle, ovo je hrana za nekoliko dana. Ono što mi je ostalo u saksiji jesu rotkvice koje se nisu dodatno razvile. Daću im nekoliko dana. Imam toskanski kelj koji je ovdje ubačen. On je ubačen pored mrkve. To su kulture koje se međusobno podržavaju. I u središnjem delu sada ubacit ću seme, visoke boranije i još neke kupusarice sa kratkom vegetacijom. Tako da je prva saksija rešena. Pregledat ću dalje ceger da vidim da li ovdje imam neku rotkvicu za berbu. Evo, pregledat ćemo svaku. Evo, pronašla sam rotkvicu. Koliko god vi berete te rotkvice, to je stimulans za druge biljke jer im ostavljate prostor da se dalje razvijaju. Sada će ove rotkvice ovdje ostati dalje. Idemo do druge saksije da vidimo da, evo imamo još rotkvica za berbu. Ovo je druga sorta. One su duguljaste. Da vidimo koliko ću ovdje rotkvica sada ubrati. Evo ih. Ovo je nešto kasnije obavljena setva, ali rotkvice su stigle za berbu. Ovdje imamo red rotkvica, red salate, ponovo red rotkvica. Vidite, već imam znatnu količinu hrane u svojim rukama. Ovo ću ostaviti da raste. Ne, evo imam još jednu. Dakle, imam već puno rotkvica i samo jedne saksije. Idemo dalje. Naredni red. Evo još. Dakle, hrana se na balkonima itekako može uzgojiti. Evo još jedna rotkvica. Samo ako znate pravilno da napunite svoje saksije i da na pravilan način hranite saksije. Sve to možete da upratite na YouTube kanalu. Imam još jednu rotkvicu. Svaka rotkvica koja se razvije, nju je potrebno ubrati. Pogledajte, pravo blago. To je iz ove saksije. Ovdje ću ostaviti da kulture dalje rastu. Dakle, sada je krenula berba rotkvice i ona će trajati narednih 15 dana. Idemo dalje. Pogledat ću ovu saksiju. Ovo je jedna od mlađih saksija. Evo, imamo još rotkvica. Vrlo brzo su se razvile. Ovdje je već nikao i krompir. Evo, došla sam do 5. saksije u kojoj se nalaze rotkvice. Ovdje je nikla glavna kultura. U pitanju je krompir. Imamo grašak koji se dobro razvio. Beli luk, spanać, fino raste, rotkvice. Probraću da oslobodi mjesto za one koje tek treba da rastu. Crni luk koji se također već može brati i imamo još jednu glavnu kulturu, u pitanju je cvekla i ovdje ću probrati rotkvice. Ovo je berba iz nekoliko saksija rotkvica. Luk sam ubrala iz samo jedne saksije, ali kao što vidite počela je berba rotkvica. U saksijama imamo već zanimljivu količinu rotkvica. Sada ću ubaciti glavne kulture u ovu saksiju iz koje smo ubrali sve u ovoj epizodi. A također imam i 2 posude koje recikliram. Kao što uvek govorim, reuse. Upotrebite posude za proizvodnju vlastite hrane, bolje nego da hladite šampanjac, jel? Sada ću ubrati ovaj luk i u ove posude ću staviti seme visoke boranije i s jedne i s druge strane i u centralnoj zoni ove posude. Dakle, imam hranu za nekoliko dana. Evo, ja upravo imam malu pomoć kod berbe.
U ovoj saksiji ću sada da ubacim još jednu kulturu, glavnu kulturu, to će biti visoka boranija. Vrlo lako napravit ću 2 kućice, ovako rukom, i ubacit ću seme. S obzirom da je u pitanju visoka boranija, nemojte više od 3 semenki. Evo još jedno seme. I to će biti završetak setve, vrlo se lako seje. Naravno da će trebati nosač, bit će ovo lep prizor, ali dodat ću još nešto. Dodat ću i brokoleti. Ovdje imam toskanski kelj koji će ostati uz visoku boraniju i mrkvu. Evo, mrkva se jako lepo razvija, ali želim da ubacim i brokoleti, jer dok poraste visoka boranija, ja ću ovdje da berem dosta brokoletija. Iz prethodnih epizoda, ukoliko ste pratili, mogli ste i da čujete o čemu se zapravo radi. U pitanju je kupusarica vrlo kratke vegetacije, 50 dana, i ona će tu biti, s obzirom da je već dobra sadnica, nekih 20 dana do berbe. Beru se njeni cvetovi i ovdje će biti kraj. Dalje neću ništa sejati, imam 2 kućice visoke boranije, toskanski kelj, mrkvu i kupusaricu, ostatak rotkvica koji će se brati u kraćem periodu. Također imam i ove 2 posude iz kojih sam izvadila luk. Imala sam pomoć kod berbe. Ovdje ću baciti 4 sjemenke visoke boranije. Evo, ostaje luk. On je pokidan, dakle još uvijek ću tu imati neko perce. I evo, također ću i u ovu posudu, evo i ovdje je ostao luk, ubaciti 4 sjemenke visoke boranije. Zašto je ovdje 4? U saksiji 3, u 3 imam 2 kućice, ovdje imam samo jednu kućicu. Ovdje ću staviti pritku i visoka boranija će se fino pentrati. Nakon toga idemo dalje sa smenom kulture. U ovoj epizodi ću vam još pokazati kako da vežete grašak. Grašak je u Balkan Bio bašti fino narastao i ovo je visina koja se sada već treba držati pod kontrolom. Uskoro očekujem i prvo cvetanje. Prvi plodovi graška se uvek beru s balkona. Ja sam završila jednu saksiju, stavila sam 4 mala kočića i obavila gumiranu špagu. I na taj način sam napravila neku vrstu tunela za koji će se hvatati grašak. Evo, on se već hvata sa strane i to će biti sav moj posao oko graška što se tiče nosača. Naredni posao jeste pinciranje vrhova graška radi brže berbe. Ono što želim da vidite jesu male sadnice špargle koje se nalazi unutar saksije. Kod snimanja ja sam naglasila, sam ovdje posejala seme špargle i da će ova saksija imati zapravo 2 kulture koje se međusobno podržavaju. Sada kada smo izvadili rotkvice i luk i očistili ih, ostaje nam značajan resurs. U pitanju je list rotkvice kao izvor kalijuma i list crnog luka kao izvor fosfora i pravimo prvo tekuće biljno đubrivo dalje za naše saksije ili biljke u bašti na otvorenom polju. Znate već kako se prave tekuća biljna đubriva, sve vam je jasno, pogledajte playlistu. Ovo dalje ide na fermentaciju i nakon 3 nedelje ga upotrebljavamo. I ovo je moja šaka otpora na Balkan Bio bašti. Možeš i ti, može svako. I još jedna šaka otpora na balkonima. I otkrit ću vam tajnu zašto su rotkvice u Balkan Bio bašti slatke, a ne ljute. Pre svega zato što se hrane
đubrivom od kvasca. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal. Mm.